बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकील सैदी। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल चल रही है, एक कशमकश की, एक कन्फ्यूजन से भरी इस वक्त सियासत हो रही है। उस हवाले से जो मुश्किलात और जो सियासी एक खींचातानी है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है और ये चीज़ें सिमटने का नाम बिल्कुल ही नहीं ले रही। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो सियासी पार्टियां हैं वो एक दूसरे को सिर्फ़ और सिर्फ़ नीचा दिखाने के लिए अपने अपने कार्ड्स खेल रही है। अगर ये कार्ड्स को छोड़कर, सियासी और ज़ाती मफादात को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ मुल्क के लिए कुछ चीज़ों को पसे पुश डाल दें और आगे आकर बेहतरी की तरफ कुछ चीज़ें गामज़न करें, तो हो सकता है ये मुल्क मज़ीद अदम इस्तेहकाम और एक मुश्किल सूरत हाल से निकल सके, वरना ये हालात रोज़ बरोज़ अबतर ही होते चले जाएंगे। जो यहाँ के समझने वाले लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जो सियासत को और मईशत पर अबूर हासिल रखते हैं, उनके मुताबिक ये जो मौजूदा सूरत हाल है वो आगे चलकर एक बड़े गंभीर सूरत हाल से दो चार हो सकती है, जिससे अवाम, इस मुल्क, यहाँ के इदारे, ये तमाम चीज़ें ही पीछे चली जाएंगी और एक इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल अख्तियार हो सकती है। तो सियासी जो लोग हैं, जो इस मुल्क के सियासी प्रधान हैं, वो इस चीज़ को समझने से बिल्कुल ही कासिर हैं। वो सिर्फ़ अपनी ज़िद अना और सियासत को आगे रख कर चीज़ों को आगे चला रहे हैं, जो आगे मज़ीद मुश्किलात का बहस होंगी। आप देखें कि जो मौजूदा हुकूमत है और तमाम 13 जमातें पीडीएम, वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ़ देख रही हैं कि सियासत को कैसे आगे लेकर जाया जा सके। पीछे मुड़ के वो ये नहीं देख रहे कि मुल्क इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है। देखते हैं आगे उनकी क्या प्लानिंग होती है, लेकिन उसके ऊपर जो इमरान खान का जो लहे अमल है, उसका जो काउंटर एक प्लानिंग है, वो भी काफ़ी मुतहरिक है। वो कार्ड पे कार्ड अपने खेल रहे हैं और उस पर जो पीडीएम है, गवर्नमेंट है, वो उसका रिएक्ट भी आ रहा है। वो चीज़ों को उस हिसाब से आगे लेकर चल रहे हैं। पहले चीज़ें चल रही थी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से, उन्होंने क्योंकि एक कौम से वादा किया था वो, और आखिरी उसका ये लग रहा था कि आखिरी कार्ड है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को दबाव में डालने के लिए, दबाव में लाने के लिए। तो उन्होंने इस्लामाबाद, रावलपिंडी जाकर धरना देने की बजाय एक फ़ैसला किया था, वो ये था कि पंजाब और केपी के गवर्नमेंट को तहलील कर देना। उस पर भी पीडीएम ने और ख़ास तौर पर नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़कर लाहेअमल उसके ऊपर काउंटर किया और पंजाब गवर्नमेंट को बचाने के लिए और तहलील से बचने के लिए उन्होंने कुछ कार्ड खेले। लेकिन वो ख़ान की इसको खुशकिस्मती कहें, उसमें वो बच गए और बिल आखिर उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को तहलील कर दिया। उसके बाद दूसरा नंबर था केपी के, वो भी हो गया। तो ये चीज़ें तो इमरान खान के फेवर में जा रही हैं, क्योंकि फ़ैसले जो जिस तरीके से उसने एक सोच विचार और एक बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनी पॉलिसियों को आगे बढ़ाया है, उसके बाद वो तो इस मामले में कामयाब हो गए। उसके बाद जब वो उन्होंने पार्लियामेंट जाने का फ़ैसला किया और राह हमवार की, जिसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इस प्लानिंग को और नाकाम बनाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर किए और यक्के बाद दीगरे एमएनएज़ को वहाँ से जाता किया, चलता किया। उसके बाद अब देखते हैं कि इसके बाद क्या प्लानिंग आती है इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से। उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा जो मुल्क है वो सिर्फ़ मखसूस सूबों पंजाब और केपी के में ज़िमनी इलेक्शन कराने जा रहा है, या ये हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको एक सियासी चाल के तौर पर इस्तेमाल करेगी, या फिर
عمران خان کا پی ٹی آئی کا دباؤ جو بڑھ کر یہ جنرل الیکشن کی طرف ملک چلا جائے گا، یہ تو آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ زیادہ دیر اس میں تاخیر مزید ہو نہیں سکتی، کیونکہ ملک کی حالات تیزی سے آگے کی طرف چل رہے ہیں، اور عمران خان تیزی سے اپنی جو پلاننگ ہے اس کی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے، اداروں پر دباؤ بڑھانے کے حوالے سے وہ بھی چل رہی ہے اور آگے کی طرف تیزی سے موو ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کے پاس جو اس وقت جو آپشنز ہیں وہ محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو اپوزیشن اس وقت عمران خان کی صورت میں، پی ٹی آئی کی صورت میں چل رہی ہے، اس حوالے سے وہ کافی متحرک اور عوام میں اس چیز کو بخوبی اٹھا رہے ہیں اور پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی کیا صورتحال ہے، معاشی طور پر ملک اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے، اور سیاسی طور پر یہ لوگ ملک کو کس طرف دھکیل رہے ہیں اور معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اس چیز کو اب مزید میں سمجھتا ہوں کہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ بالآخر میری ایک قیاس رہی ہے کہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے اس کو جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا ہوگا، اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ ضمنی الیکشن ان کے لیے آسان حربہ نہیں ہے کہ ضمنی الیکشن کرا دیے جائیں پنجاب اور کے پی کے میں، اور جو سیٹیں اب خالی ہوئی ہیں ایم این ایز کی، وہاں پر صرف الیکشن ہوں۔ اگر یہ کراتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضمنی الیکشن ہوں۔ جو ملک ہے وہ جنرل الیکشن کی طرف بالآخر جائے گا، اور اگر یہ ہوتا ہے، یہ پی ڈی ایم مزید ڈیٹ پن کا شکار ہوتی ہے الیکشن سے بچنے کے لیے، جنرل الیکشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ ان کے لیے راہ ہموار بالکل ہی نہیں ہے۔ پوری ملک کی جو صورتحال ہے وہ سیاسی حوالے سے اس وقت پی ٹی آئی کی فیور میں جا رہی ہے۔ لوگوں کی جو اس وقت تاثرات ہیں وہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں ہے، 13 جماعتوں کے ہی خلاف یہ چیزیں بالکل تیزی سے چل رہی ہیں۔ تو اگر یہ ضمنی الیکشن کرانے کے لیے بالکل ضد پہ اپنے رک جاتے ہیں، کرا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کے لیے آگے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ضمنی الیکشن میں بھی جو رزلٹ ہے وہ پی ڈی ایم کے حق میں نہیں جا رہا۔ اگر یہ ضمنی الیکشن کرا لیتے ہیں، اس میں رزلٹ نہیں آتا، تو یہ مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے، مختلف کارڈز کے ذریعے یہ جنرل الیکشن کو مزید 1 سال کے لیے ڈیلے کر سکتے ہیں، تاکہ عمران خان کی جو طاقت ہے، جو عوام میں جو ایک پذیرائی ہے، اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ اب تک پی ڈی ایم کے طرف سے جتنے بھی ان کے مہا گرو اور ایک اچھی پلاننگ کے کھلاڑی سمجھے جانے والے جو سیاستدان ہیں، ان کی ساری اب تک 9 مہینے میں جو پلاننگ ہے وہ فلاپ در فلاپ ہوتی گئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔